Bonsoir, pardon, mas je ne parle pas français. Vamos caminhando em português e eu Je vais gostaria continuer en portugais, puis j'aimerais de explicar um pouquinho do meu trabalho vous expliquer un peu le travail para que vocês possam entender que je réalise pour que vous puissiez comprendre o que nós trouxemos para falar nessa tarde. ce que nous avons apporté donc à vous dire pour cet après-midi. Eu faço a minha atividade profissional Mon activité professionnelle, je la réalise num hospital psiquiátrico espírita dans un hôpital psychiatrique spirit e nós atendemos também num instituto et je travaille aussi donc dans un institut aonde todos os profissionais que ali atuam où tous les professionnels donc, qui travaillent dans cet institut, somos espíritas. nous sommes spirites, sont des spirites. Então, os pacientes que nos buscam, Les patients qui viennent nous voir, eles nos buscam pela visão médico-espírita que nós oferecemos ao tratamento. ils viennent justement par cette vision médico-spirit que nous avons dans les traitements. Por isso, muitas das coisas que nós vamos abordar aqui Et c'est pour cela que beaucoup des choses que nous allons aborder ici seriam certamente muito mais difíceis de serem abordadas seraient certainement beaucoup plus difficiles à aborder em instituições leigas. dans des institutions non spirites. A esquizofrenia, que é o nosso tema da tarde, La schizophrénie, qui est le thème de cet après-midi, foi descrita pela primeira vez por Kraepelin a été décrite pour la première fois par Kraepelin em 1896 en 1896 com o nome de demência precoce. sous le nom de démence précoce. Foi Bleuler Et c'est Bleuler que trouxe esse nome esquizofrenia, qui a introduit le nom schizophrénie, que significa mente fendida, qui signifie donc esprit fendu. porque pelo tipo de sintomatologia que os pacientes apresentavam, Parce que les symptômes que les patients présentaient, eles pareciam ter uma mente dividida numa parte sadia e numa parte doente. laissait penser qu'ils avaient donc leur cerveau réparti entre une partie malade et une partie saine. Muitas pessoas têm dificuldade de entender os quadros psicóticos Et beaucoup de personnes ont donc des difficultés pour comprendre les états psychotiques, porque acreditam que os pacientes que apresentam transtorno mental parce qu'elles pensent que les personnes qui ont des troubles mentaux são perturbados o tempo todo sont perturbées en permanence ou são portadores de retardo mental ou sont arriérées mentalement e que têm falta de memória, falta de orientação. qui ont un manque de mémoire, un manque d'orientation. E é muito comum as famílias questionarem isso. Et souvent, les familles questionnent cela. Mas ele não é inteligente? Mais non, il est intelligent. Ele não sabe que hora, que dia, as coisas? Il sait quel jour et quelle heure on est. E, na verdade, é isso que acontece muitas vezes com o quadro de esquizofrenia. Et souvent, c'est ce qu'on voit donc très fréquemment dans les cas de schizophrénie. Se você pergunta à pessoa sobre o dia a dia dela, Si vous interrogez la personne sur son quotidien, sobre a sua pessoa, sur sa personne, ele responde com perfeição. il répond de façon parfaite. E aí você pergunta para ele, por que você está aqui? Alors vous lui demandez, mais pourquoi vous êtes là?
É porque, na verdade, eu sou Jesus parce qu'en vérité, je suis Jésus e a minha família não aceita. et ma famille ne l'accepte pas. Aí você fala assim, mas como é que ele sabe isso tudo e fala uma coisa tão sem sentido? Et donc, comment est-ce qu'il peut avoir toutes ces connaissances et en même temps dire une chose aussi insensée? E foi isso que deu origem a esse termo Et esquizofrenia. c'est ça qui est à l'origine de ce terme schizophrénie. O quadro ele surge em aproximadamente 1% da população geral. La schizophrénie donc, est présente chez environ 1% de la population mondiale. E, na verdade, ele surge entre os 15 e 25 anos de idade, Apparaît donc entre 15 et 25 ans, na fase mais produtiva da vida da criatura, dans la phase la plus productive de la vie de la créature, onde há tantas perspectivas para a sua caminhada, et toutes les meilleures perspectives pour son parcours, e aparentemente de forma abrupta. et apparemment aussi de façon assez abrupte, soudaine. A gente fala que aparentemente, On dit apparemment, porque quando você vai estudar esses pacientes, parce que lorsque vous étudiez ces patients, você vê que desde a infância ele carregava, ele apresentava sinais, vous pouvez voir qu'il avait donc des signes dès l'enfance, mas a família e a sociedade achavam que aquilo era só uma esquisitice. mais la famille et la société pensaient que c'était juste quelque chose d'étrange. Nós temos 4 subtipos de quadros esquizofrênicos. Et donc il y a 4 sous-types de schizophrénie. O quadro paranoide, Il y a le paranoïde, a hebefrenia, hébéphrénique, a catatonia catatonique e a chamada indiferenciada. et celle qu'on appelle indifférenciée. Cada desses quadros tem tipo de evolução diferente. Chacun de ces cas évolue différemment. A que melhor responde aos tratamentos é a paranoide. Celle qui répond le mieux au traitement, c'est la paranoïde. A que apresenta o pior prognóstico é a hebefrenia. Celle qui a les diagnostics les plus difficiles, c'est l'hébéphrénique. Geralmente, esses pacientes têm primeiro surto e nunca mais voltam ao normal. Ces patients ont souvent un premier accès de schizophrénie et ne reviennent plus jamais à une situation normale. E o quadro que é chamado indiferenciado, embora apresente sintomas pobres, Et le cas indifférencié, donc bien qu'il présente des symptômes, as respostas aos tratamentos são pobres, les réponses au traitement sont relativement faibles ou inefficaces. então, embora sejam quadros mais simples, as pessoas não têm uma vida normal porque não conseguem uma resposta positiva aos tratamentos. Donc, ce sont des cas de schizophrénie un peu plus légers, mais qui sont quand même embêtants parce que les personnes n'ont pas les traitements ne fonctionnent pas bien. Nós temos 2 grandes grupos de sintomas, né? Il y a 2 grands groupes de symptômes. Os primeiros são chamados sintomas positivos. Les premiers sont les symptômes dits positifs. Entre eles nós temos os delírios, Parmi eux, les délires, as alucinações, les hallucinations, as alterações da comunicação interpessoal, les altérations de la communication interpersonnelle, a desorganização do comportamento la désorganisation du comportement e a agitação psicomotora. et l'agitation psychomotrice. Os delírios e as alucinações Les délires et les hallucinations são as grandes marcas desse quadro. sont les marqueurs de ces cas.
E é interessante a gente diferenciar uns dos outros, Et c'est important de faire la différence entre les uns et les autres, porque muitas vezes os leigos acham que são as mesmas coisas. parce que souvent les personnes non initiées pensent que les confondent. Os delírios são alterações do juízo de realidade. Les délires, ce sont des altérations du jugement de la réalité. E as alucinações são alterações da senso-percepção. Et les hallucinations sont des altérations du sens de perception. Então, quando uma pessoa diz que ela está sendo perseguida pela polícia internacional, Quand une personne affirme qu'elle est persécutée par la police internationale, porque ela é filha da rainha da Inglaterra, parce qu'elle est fille de la reine d'Angleterre, com o Michael Jackson, estou me lembrando de um caso que eu atendi, ou de Michael Jackson, je me rappelle d'un cas que j'ai eu à traiter. e isso é um delírio. Ça, c'est ce qu'on appelle le délire. Quando ela vê e ouve coisas que as pessoas não percebem ao seu redor, Quand elle voit ou entend des choses que les autres personnes ne perçoivent pas, isso são alucinações. ce sont des hallucinations. E as alucinações, principalmente, Et les hallucinations, principalement, são processos patológicos ce sont des processus pathologiques que têm uma grande semelhança qui ont une grande similitude com as narrativas das vidências, das audiências que os médiuns apresentam. avec les récits donc de médiums qui sont voyants ou auditifs, Exigindo trabalho de avaliação para se diferenciar uma coisa da outra. et donc là aussi il est nécessaire de faire une évaluation pour bien faire la différence entre une chose et l'autre. Os sintomas negativos incluem Les symptômes négatifs incluent o embotamento afetivo, l'émoussement affectif, o retraimento social e emocional, le retrait social et émotionnel, os pensamentos estereotipados, les pensées stéréotypées, aonde a pessoa expressa coisas que não são muito coerentes com aquilo que está acontecendo ali naquele momento. où les personnes expriment des choses qui ne sont pas très cohérentes avec ce qui se passe réellement à un moment donné. A anedonia, que é a falta de interesse em tudo. Il y a aussi l'anédonie qui est un manque d'intérêt envers quoi que ce soit. E as alterações do curso da fala Et les déviations du cours de la parole e da indiferença que o indivíduo tem por tudo que está ao seu redor. et aussi l'indifférence d'un individu envers tout ce qui l'entoure. Então, paciente em crise, ele pode sofrer por ter pisado numa formiga. Un patient qui est dans une crise, il peut souffrir simplement parce qu'il a marché sur une fourmi. E ele pode ir para o enterro da sua família toda rindo como se não tivesse nada a ver com. Alors qu'il pourrait assister à l'enterrement de toute sa famille en rigolant comme si rien ne s'était passé. Para que a gente possa entender o nosso trabalho, é importante a gente falar um pouco do que é a abordagem médico-espírita. Donc pour mieux vous expliquer notre travail, donc il faut que je vous parle donc de l'approche médico-spirit. E isso já foi facilitado pelas apresentações anteriores. Ce qui m'a été facilité par les présentations antérieures, précédentes. A primeira coisa é que a gente tem essa visão tridimensional da criatura. La première chose, donc, c'est qu'on a une vision tridimensionnelle de l'être. Então, para o espiritismo, a gente é um espírito. Selon le spiritisme, on est à la fois un esprit. E a gente tem uma mente. On a donc un mental. E tem corpo físico. Et un corps physique. Então, ao contrário do que muitas vezes as pessoas leigas falam que a gente tem um espírito, né? Et les personnes
je dirais que non spirit, elle pense tout simplement qu'on a juste un esprit. E o adoecimento da criatura, Et donc, quand une créature tombe malade, ele acontece na sua relação com o Criador. cela se produit dans sa relation avec le Créateur. Como nós não temos a capacidade de conhecer a essência do Criador, Et comme nous n'avons pas la capacité de connaître l'essence du Créateur, a nossa relação mais próxima com o Criador notre relation intime avec le Créateur, é a compreensão da sua lei. c'est la compréhension de sa loi. E quando a criatura humana desrespeita a lei divina ou a lei natural, Et quand la créature humaine ne respecte pas la loi divine ou la loi naturelle, ele está caminhando para o adoecimento. eh ben, elle se dirige vers la maladie, Isso em todos os seus sentidos. dans tous ses sens. A Terra hoje é planeta doente, La Terre aujourd'hui est une planète malade. porque o homem adoeceu o planeta. C'est parce que l'homme donc a rendu cette planète malade, Em todos os seus sentidos. dans tous les sens. E da mesma forma, quando a criatura, como ser individual, quebra essa lei, Et de même, lorsque la créature comme être individuel viole cette loi, essa sociedade também, quando quebra a lei, adoece. la société dans son ensemble qui viole aussi la loi tombe également malade. E as doenças, como nós entendemos hoje, Et les maladies telles que nous le comprenons aujourd'hui, elas são, na verdade, caminho de cura para a criatura. elles sont en vérité un moyen de guérison de la créature. Se nós soubermos Si nous savions como perguntar o que está acontecendo conosco, comment demander ce qui se passe avec nous, nós vamos encontrar a resposta que nós precisamos para a nossa vida. nous trouverons toujours la réponse de ce dont nous avons besoin pour notre vie. Então, o Espiritismo mostra-nos que as doenças são frutos das nossas ações em vivências anteriores. Le spiritisme nous montre aussi que les maladies sont souvent le fruit de ce que nous avons fait dans nos vies antérieures, Sejam nesta vida, que ce soit dans cette vie ou seja em outras vidas. ou dans d'autres vies. E a doença, do ponto de vista mental, Et la maladie, d'un point de vue mental, ela não é construída, se assim nós podemos dizer, elle n'est pas construite, pour ainsi dire, numa só encarnação. dans une seule incarnation. Ela é fruto de vivências repetidas Elle est fruit donc de vécus répétés em situações de erro e de rebeldia do espírito. dans des situations d'erreur ou de rébellion de l'esprit. Então, quando a ciência oficial fala dos componentes genéticos da doença, Donc quand la science officielle parle de composantes génétiques de la maladie, nós entendemos isso como lei de causa e efeito. nous on interprète ça comme la loi de cause à effet. Nós acabamos de ouvir agora que nós não temos uma ditadura dos genes. Nous venons d'entendre donc qu'il n'y a pas de dictature des gènes. Então nós vamos ver que às vezes numa família alguém apresenta doença Et donc on peut voir que parfois une personne dans une famille présente une maladie, e os outros membros da família não têm esse adoecimento. alors que les autres non. E às vezes numa família onde todas as pessoas são doentes, Et dans une famille parfois où toutes les personnes sont malades, nasce alguém que nunca vai apresentar aquele mesmo tipo de adoecimento. il y a quelqu'un qui va naître et qui n'aura aucun signe de ces maladies.
Então, esse adoecimento é fruto daquilo que eu fiz e que eu fui nesse caminhar de evolução. Donc le fait de tomber malade, c'est le fruit de ce que nous avons fait donc, sur notre parcours évolutif. Alguém poderia perguntar, então, por que aquele sadio nasceu no meio de tanta gente complicada? Alors quelqu'un peut poser la question, pourquoi est-ce que cette personne saine est née au milieu de toutes ces personnes compliquées? Ou por que uma família aparentemente sadia recebe paciente tão grave como esquizofrenia? Et pourquoi qu'une famille saine reçoit un membre avec une maladie aussi grave que la schizophrénie? E nós entendemos isso como afinidades espirituais. Et donc nous interprétons cela comme des affinités spirituelles. E nós voltamos a encarnar Et donc nous revenons à nous réincarner para alcançar estado de saúde. Pour atteindre l'état de santé. Não estado de saúde físico. Non pas l'état de santé physique, mas estado de saúde mais amplo. Mais l'état de santé plus large. Porque muita gente que aparentemente é saudável do ponto de vista físico. Parce que beaucoup de personnes qui sont apparemment saines d'un point de vue physique apresenta graves comprometimentos morais. On présente de graves dysfonctionnements qui ont fait de mauvaises choses d'un point de vue spirituel. E são pessoas que, do ponto de vista espiritual, são mais doentes que as primeiras. Et donc ces derniers sont des personnes qui sont, du point de vue spirituel, plus malades que les autres. Então, mais uma vez, a gente repete que a doença é caminho de cura. Donc je répète, donc la maladie c'est un moyen de guérir. E eu vou trazer exemplo de uma outra área para que vocês possam entender o que a gente está dizendo. Et je vais vous apporter un exemple d'un autre domaine pour que vous puissiez mieux comprendre cela. Colega de profissão do estado do Paraná no Brasil. Un confrère médecin de l'état du Paraná au Brésil. Ele trabalhava num ambulatório de diabetes. Il travaillait dans un cabinet pour les diabétiques. Onde ele recebia muitas crianças e muitos jovens com a diabetes chamada tipo 1. Et où il recevait beaucoup d'enfants et d'adultes avec un diabète de type 1. E esses pacientes, eles tinham os mais diferentes tipos de credo e educação. Et ces patients donc avaient différentes croyances et différents niveaux d'éducation. Então, dia ele resolveu perguntar a uma dessas crianças: por que você tem diabetes? Et un jour, il a posé la question à un de ses enfants, pourquoi est-ce que tu as du diabète? E essa criança respondeu para ele: para aprender a ter limite. Et cet enfant lui a répondu, c'est pour que je puisse apprendre à avoir des limites. E ele começou a fazer essa pergunta para outros pacientes. Il a ensuite posé la même question à d'autres patients. E ele, de alguma forma, se admirou porque ele encontrou a mesma resposta para a maioria dos pacientes. Et c'était vraiment étonnant parce que la majorité des patients lui donnaient la même réponse. A diabetes é uma doença que nos ensina a ter limite. Le diabète, c'est une maladie qui nous enseigne, qui nous apprend à nous limiter. Não pode fazer isso, não pode comer assim, não pode fazer assado, tem que ser desse jeito. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas manger ça, il faut que ce soit de cette façon. A esquizofrenia, la schizophrénie, como nós entendemos o nosso trabalho, comme nous la considérons dans notre travail, é a doença mais grave que a criatura pode ter. C'est la maladie la plus grave que peut avoir une créature. Se vocês lembrarem o esquema que foi colocado hoje pela manhã, si vous vous rappelez de ce qui vous a été montré ce matin, que nos mostrava que o corpo mental é uma das áreas mais nobres que o espírito tem. Qui nous montre que le corps mental, c'est un des domaines les plus nobles de la créature. Então, atingir uma área nobre do ser, et donc
lorsqu'on atteint un domaine noble de l'être, tem que ser por algo muito grave que essa criatura faça. c'est vraiment la conséquence de quelque chose de très grave que cette créature a fait ou fait. Então, as doenças do corpo às vezes nos assustam, Les maladies du corps souvent nous effraient, mas elas são como um mata-borrão dessa energia adoecida. Mata-borrão. Mais c'est un petit peu comme une copie donc de cette maladie. Mas o mata-borrão é um que tira a tinta. C'est donc le buvard. Un buvard peut-être. Quando Carbone. se usava caneta Ouais, carbone. com tinta, você usava para enxugar. L'effet carbone. Oui, c'est un buvard. Buvard. C'est le buvard. Pardon? Le carbone, duplicata. Non, je pense pas. C'est plus un buvard. C'est pour retirer l'excès d'encre. Donc c'est un buvard. Então, a doença mental, quando ela acontece, ela está muito distante da questão física. Et donc la maladie mentale, quand elle se produit, elle est située loin du corps physique. E essa liberação dessa energia, Et la libération de cette énergie geralmente vai ser muito lenta, sera généralement très lente. e esse espírito ainda vai ficar doente algumas encarnações. Et cet esprit sera probablement malade encore pendant plusieurs incarnations. Porque é retrabalho, uma reeducação para o aprendizado do espírito. Donc c'est un retravail ou une rééducation pour l'apprentissage de l'esprit. Numa psicofonia de Francisco Cândido Xavier, Et une psychophonie de Francisco Cândido Xavier. os espíritos dizem que os psicóticos Donc les esprits disent que les psychotiques são pessoas que em várias reencarnações foram homicidas e suicidas reiteradas vezes. ce sont des personnes qui, dans plusieurs incarnations, ont de façon réitérée commis des meurtres ou des suicides. E abusaram da inteligência a favor do poder. Ou ont abusé de l'intelligence en faveur du pouvoir. Então, quando o espírito ele está adoecido, Donc quand l'esprit est mal portant, não significa que ele é doente na sua realidade como um todo. ça veut pas dire qu'il est malade. Todos nós temos uma essência que é preservada Nous avons chacun une essence qui est préservée. e a gente vê que o psicótico tem coisas que não são desestruturadas na maioria das vezes. Et on voit que le psychotique, souvent, c'est quelqu'un qui n'a rien la plupart du temps, qui n'a rien de déstructuré. No meu trabalho, eu tento buscar entender essa parte sadia que o paciente apresenta, Et donc, dans mon travail, j'essaye de comprendre cette partie saine présentée par le patient para tentar conversar com essa parte sadia, pour essayer de converser avec cette partie saine sem ficar preso o tempo todo com essa área doente e perturbada que ele tem. sans rester en permanence attaché à cette partie malade qu'il possède. Respeitar esse espírito como essa essência esse princípio divino que ele carrega dentro Et donc, dele. ça revient à respecter l'esprit avec ce principe divin dont il est porteur. Uma outra questão que a gente aborda Une autre question que nous abordons, é a presença dos espíritos obsessores. c'est la présence d'esprits obsesseurs. Muitas religiões Beaucoup de religions e até mesmo muitos espíritas et même beaucoup de spirites acham que todo esse processo é uma ação da obsessão espiritual. pensent que tout ce processus n'est que l'action d'une obsession spirituelle. É importante entender que obsessão é um processo de sintonia. Il faut comprendre que l'obsession, c'est un processus de syntonie. Então, nós só vamos ter um espírito obsessor se a gente está espiritualmente mal.
Et donc on n'aura un obsesseur que si on est déjà malade spirituellement. Então, o que acontece é que não são os espíritos obsessores que fazem a esquizofrenia. Donc ce ne sont pas les esprits obsesseurs qui génèrent la schizophrénie, Mas como o esquizofrênico em crise é uma mente adoecida, mais plutôt c'est le fait que le schizophrénique est donc un esprit malade, ele atrai para si espíritos obsessores. et par la suite, donc à cause de ça, il attire les esprits obsesseurs. Então, quando o paciente está em crise, ele sempre está obsediado. Quand il est en crise, il y a toujours un esprit obsesseur. Então, o trabalho de assistência a esses espíritos certamente vai aliviar um pouco a situação dessa criatura. Et donc le travail avec ces esprits va participer donc au soulagement de ces créatures. E as chamadas alterações neuroquímicas e neuroanatômicas que nós vamos encontrando à medida que as pesquisas se ampliam, Et donc les altérations neurochimiques et neuroanatomiques qu'on arrive à observer et détecter de plus en plus avec le progrès des analyses elas não são a causa da doença. ne sont pas la cause de la maladie. Elas são os efeitos das dificuldades que o espírito construiu nas diversas encarnações. Elles ne sont que les effets donc de cette situation que l'esprit a construit au long de ses incarnations. Então, como é que nós fazemos o nosso trabalho no dia a dia? Donc comment est-ce que je réalise mon travail quotidien? Então, primeiro nós vemos o indivíduo como esse ser integral. Je prends en compte l'individu comme un être intégral. E nesse aspecto, nós vamos atender a criatura do ponto de vista do físico, do psíquico e do espiritual. Et donc, j'évalue donc l'être dans ses dimensions physiques, psychiques et spirituelles. Então, nós iniciamos com uma avaliação clínica clássica, como a academia nos orienta no nosso trabalho. Je commence par une évaluation clinique classique, comme on l'apprend dans les académies, Que objetiva fazer um diagnóstico dans le but de réaliser un diagnostic e fazer um esquema terapêutico para esse et paciente. préparer un schéma thérapeutique pour ce patient. No trabalho da Associação Médico Espírita, Dans le travail de l'association des médecins spirites, nós temos uma preocupação em lembrar a todos os nossos membros nous nous attachons à rappeler à chacun de nos membres que uma das coisas mais importantes do nosso trabalho qu'une des choses les plus importantes de notre travail, é ser o melhor profissional que for possível, c'est d'être le meilleur professionnel possible, com a melhor formação acadêmica que você puder ter, avec la meilleure formation académique possible, para que você possa atuar em todos os níveis com uma consciência bem clara do que está fazendo. pour pouvoir agir à tous les niveaux avec une conscience bien claire de ce que nous faisons. Juntamente com essa avaliação clínica clássica, En même temps que cette évaluation clinique classique, a gente faz uma anamnese espiritual. on fait une anamnèse spirituelle. É importante lembrar que nós não temos nenhuma preocupação em fazer com que os nossos pacientes sejam espíritas. Donc c'est important aussi de rappeler que on accueille tous les patients, pas forcément spirites. Mas nós entendemos que aquilo que ele acredita é fundamental para o nosso diagnóstico e o nosso trabalho. Mais nous pensons que ces croyances, c'est une question fondamentale pour notre travail, à considérer pour notre travail. Então, nós vamos tentar entender o que são as suas crenças e qual o papel das suas crenças na sua caminhada. Donc on va chercher à comprendre quelles sont ses croyances et quel est le rôle de ces croyances sur son parcours. Então, às vezes, coisas que são aparentemente muito simples, elas têm um significado muito importante.
Et des choses qui sont parfois, de façon apparente très simples, ont un sens très important. Então, se você pergunta a uma pessoa qual que é a sua religião, Si vous demandez à quelqu'un quelle est votre religion, no Brasil é muito comum se ouvir, eu sou católico não praticante. beaucoup de personnes au Brésil répondent « Je suis catholique non pratiquant Ele não tem religião nenhuma, ». Ça veut dire qu'il n'a pas de religion. porque a religião não é só o título, a religião é a prática. Parce que la religion, c'est pas juste un titre, c'est la pratique. Essa relação dele com o Criador, ela já em si, ela tem uma falha. Cette relation avec le Créateur déjà présente une faille. Se a criatura te diz que ela não acredita em nada, Si la créature dit qu'elle ne croit en rien, ela vai estar te dizendo da dificuldade que ela tem até de entender esses aspectos transcendentais de qualquer coisa. elle parle en fait de sa difficulté de comprendre ces aspects transcendantaux dans toute chose. Nós abrimos um espaço para que a pessoa nos fale sobre as suas experiências espirituais. Nous ouvrons donc, nous laissons un temps à la personne pour nous parler de ses expériences spirituelles. E como eles sabem que somos espíritas, Et comme elles savent que nous sommes spirites, eles se abrem para nos dizer elles sont plus ouvertes pour nous dire sobre fenômenos que aparentemente podem ser mediúnicos. pour nous parler de phénomènes donc, qu'elles souffrent qui sont apparemment médiumniques. E isto abre espaço para a gente pensar realmente na diferenciação dos chamados fenômenos espirituais e fenômenos patológicos. Et ça nous permet donc justement de mieux diagnostiquer, de mieux faire la différence entre les phénomènes dits spirituels et les phénomènes pathologiques. Quando nós sentimos que o paciente possa ter um quadro orgânico e que precisa ser diferenciado, que aquela delírio, aquela alucinação pode ser fruto de uma outra doença, nós fazemos uma avaliação, diagnóstico laboratorial. Et donc quand on pense que ce délire peut avoir une cause ailleurs dans l'organisme, on procède à des examens de laboratoire. Hoje a medicina tem levantado muito essa necessidade desses exames. La médecine souligne beaucoup le besoin de ces examens, Mas a grande maioria dos exames que são usados em psiquiatria, eles não são conclusivos. mais la majorité des examens utilisés en psychiatrie ne sont pas conclusifs. E principalmente num país como o Brasil, fazer esses exames são muito caros, às vezes são muito difíceis, e a gente tem que evitar, quanto possível, esses exames. Et donc au Brésil, surtout, ces examens sont chers et il faut qu'on cherche à les réduire au minimum. Nós orientamos o paciente e a família sobre o diagnóstico deles. Nous orientons la famille du patient sur le diagnostic, Mais claramente com a família, porque o paciente às vezes não tem nem condição de entender o diagnóstico naquele momento. surtout la famille, parce que souvent le patient, à ce moment donné, à ce moment-là, n'a pas les conditions de comprendre le diagnostic. Nós orientamos a terapêutica que vai ser utilizada Nous donnons des orientations sur la thérapeutique à utiliser. e, dentro da possibilidade daquela avaliação, nós oferecemos um prognóstico do que é possível ser feito ou não diante dessa situação. Et si possible, nous donnons un pronostic sur ce qui est possible à faire ou pas dans ce cas. Nós utilizamos os medicamentos, Nous utilisons aussi les médicaments, como em qualquer hospital psiquiátrico no mundo. comme dans tous les hôpitaux psychiatriques de par le monde. Nós orientamos os pacientes para fazerem psicoterapia, Nous orientons les patients à faire des psychothérapies, o que nem sempre é possível porque eles não aceitam. ce qui n'est pas toujours possible parce que souvent ils ne l'acceptent pas. E é um tratamento que tem que ser feito com a anuência do paciente. Et c'est quelque chose qui ne peut être fait qu'avec l'acceptation du patient.
E, em alguns casos, depois do tratamento sem resposta aos medicamentos, Et dans certains cas, quand le patient ne présente aucune réponse aux médicaments, dentro de protocolo de atendimento, en suivant un protocole précis donc, de traitement, a gente encaminha para a eletroconvulsoterapia. on les oriente aussi vers l'électron-convulsothérapie. Nós fazemos também uma orientação para o tratamento espiritual, Il y a une orientation aussi pour un traitement spirituel, tendo o cuidado de respeitar as crenças dos pacientes. avec une attention portée au respect des croyances des patients. Só para exemplo, Par exemple, eu tenho paciente que é de uma família evangélica, j'ai un patient qui vient d'une famille évangélique, de uma tradição muito rígida. d'une tradition très rigide, E esse paciente ele tem quadro muito grave et ce patient, donc, c'est un cas très grave. e como ele não sai mais do delírio e alucinação, Il n'arrive plus à sortir de son délire d'hallucination. ele vive à mercê dos espíritos obsessores. Il est complètement à la merci des esprits obsesseurs. Se a gente encaminhasse para tomar passe na casa espírita, eles não iriam. Si on l'envoie pour prendre une passe dans un centre spirit, la famille n'accepterait pas. Eu chamei a mãe J'ai appelé la mère e falei com ela. et j'ai parlé avec elle. A senhora lembra da passagem no Evangelho quando Jesus pergunta o nome daquele demônio? Vous vous rappelez de ce passage de l'Évangile où Jésus avait demandé quel est le nom de ce démon, E que o demônio responde que é uma legião? et ce démon lui a répondu que nous sommes légion. Eu falei com ela, o seu filho tem uma legião com ele. Je lui ai dit, votre fils a une légion avec lui. Então ele precisa que um pastor exorcise ele sempre. Et il a besoin donc que le pasteur l'exorcise en permanence. Então a senhora vai falar com o pastor que foi o médico que pediu para ele toda semana expulsar o demônio. Et donc vous dites au pasteur que c'est le médecin qui a demandé que toutes les semaines il expulse les esprits obsesseurs. E falei com ela, ele precisa de estudar evangelho toda semana no mínimo. Et qu'il doit étudier hebdomadairement l'évangile. E o tipo de doença dele levaria a internações constantes. Et que sa maladie l'amènerait à être interné fréquemment. E tem 20 anos que ele não interna. Et ça fait 20 ans qu'il ne l'interne pas. Ela faz culto do evangelho com ele todas as manhãs. Et donc elle étudie l'évangile maintenant avec lui chaque matin. E o pastor continua exorcizando toda semana como eu pedi. Et le pasteur, il continue à l'exorciser chaque semaine comme je l'avais demandé. Era o que eu precisava, eu não precisava que eles mudassem de crença religiosa. C'est tout ce dont j'avais besoin, je n'avais pas besoin qu'ils changent de croyance ou de religion. Então a gente encaminha esses pacientes para um lugar adequado. A gente não faz esse tratamento dentro do meu consultório. O meu trabalho enquanto médico é igual ao trabalho de qualquer profissional. Donc mon travail comme médecin, c'est le même que n'importe quel autre professionnel. Donc je les oriente vers un endroit approprié. Nós orientamos da importância da prece do culto do evangelho no lar como elementos de melhorarem a condição énergétique daquela família. Nous insistons aussi, j'insiste aussi sur la nécessité de la prière et les bienfaits donc, de l'étude de l'évangile au foyer pour l'amélioration du patient et de l'ambiance au niveau de la famille. A questão da fluidoterapia ou do passe. La fluidothérapie ou les passes. Que a gente orienta para que ele siga aquilo que ele busca. Pour l'orienter pour qu'il suive qu'il atteigne ce qu'il recherche. Tentamos estimular os pacientes a fazerem leituras edificantes. Nous les encourageons à des lectures positives. Porque a gente sabe que quando você se ocupa com coisas mais positivas, você modifica esse padrão vibratório. Et donc en faisant ça, on modifie notre degré de vibratoire.
quando é possível, a gente encaminha para que eles auxiliem outras pessoas que tenham dificuldades. Quand possible, on les encourage à assister des nécessiteux. Eu falo quando possível porque a grande maioria dos esquizofrênicos são extremamente egoístas. Je dis que lorsque c'est possible, parce que la grande majorité des schizophrènes sont très égoïstes. Eles não se dispõem a ajudar os outros, a vida é só eles, o lugar onde eles estão. Ils n'aident pas les autres, la vie c'est limité au lieu où ils se trouvent. E indicamos para a terapia de desobsessão, Nous les orientons aussi vers une thérapie de désobsession, para aqueles que aceitam buscar a casa espírita, pour ceux qui acceptent de se rendre dans un centre spirit, mas explicando que é um tratamento de alívio. en leur expliquant que ce n'est qu'un traitement pour les soulager. Porque se o paciente não mudar a sua condição, Parce que si le patient ne change pas sa condition mentale, ele vai voltar a ficar daquele mesmo jeito. il va rester dans le même état. Nós vamos interromper por causa do nosso horário. Donc nous allons terminer notre présentation à cause de l'horaire. O que nós tínhamos colocado ali era sobre a diferença de alucinação e delírio. Il y avait aussi donc une distinction entre l'hallucination et les délires. E a gente só gostaria de dizer àqueles interessados Mais je voudrais donc dire à ceux qui sont intéressés que hoje nós temos diversos protocolos e pesquisas que nous avons aujourd'hui plusieurs protocoles de recherche por profissionais que não têm nada a ver com nenhuma religião de plusieurs professionnels qui ne sont pas liés à une religion particulière e que diferenciam esses fenômenos et qui font la différence entre ces phénomènes para que se atenda novo paradigma que está na Organização Mundial de Saúde, pour cheminer vers un nouveau paradigme au sein de l'Organisation mondiale de la santé, que nós temos que respeitar as crenças das pessoas, qu'il faut respecter les croyances des personnes, respeitar a cultura onde aquela pessoa está, la culture dans laquelle se trouve cette personne, e nós não podemos, enquanto profissionais, entender os médiums et que nous ne pouvons pas considérer en tant que professionnels donc les como médiums criaturas doentes comme des créatures malades e que essas criaturas precisariam de tratamento psiquiátrico. et donc encore moins que ces créatures auraient besoin d'un traitement psychiatrique. O Dr. Alexandre Moreira, que já foi citado aqui hoje diversas vezes, Le docteur Alexandre Moreira Almeida, qui a déjà été cité plusieurs fois aujourd'hui, na sua tese de doutorado junto à Universidade de São Paulo, dans sa thèse de doctorat à l'Université de Sao Paulo, ele fez uma avaliação entre médiums e pessoas chamadas normais, il a fait donc une comparaison entre les médiums et des personnes dites normales, e ele concluiu et il a conclu que, além dessas pessoas não terem adoecimento mental, que, en plus que les médiums n'ont aucune maladie mentale, que elas tinham uma capacidade de vivência social qu'elles avaient au contraire une capacité de vie sociale e uma capacidade de expressão afetiva et une capacité d'expression affective melhor do que a população de controle, qui est meilleure donc que la population de contrôle. mostrando que essas pessoas não são doentes. Et donc montrant clairement que ces personnes médiums ne sont pas malades. Merci.